اگر آپ کوئی پراپرٹی ڈیلر ہیں یا آپ کسی اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ وابستہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک اپنی پراپرٹی لسٹنگ ویب سائٹ ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس وقت اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سیمپل پراپرٹی لسٹنگ ویب سائٹ کا فرنٹ پیج ہے. اس میں سب سے اوپر لیفٹ پہ آپ کی کمپنی کا لوگو آئے گا اور اس کے اپوزٹ پہ رائٹ پہ ایک مینیو ہوگا. اس سے ہم آگے جائیں گے تو ایک سرچ بار میں نے دیا ہوا ہے کہ وزٹرز پراپرٹیز کو سرچ کر سکتے ہیں بائی مینس آف کی ورڈس. اگر لوکیشن ان کو وہ براؤز کرنا چاہتے ہیں، سرچ کرنا چاہتے ہیں بائی مینس آف لوکیشن، تو وہ لوکیشن دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بحریہ ٹاؤن کراچی فار ایگزامپل کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. اگر جو ہے وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں بائی مینس آف کیٹیگوری تو یہاں پر پوری کیٹیگوریز دی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے ہم آگے جائیں گے تو ہمارے پاس براؤز بائی کیٹیگوریز کا سیکشن ہے جس میں پراپرٹیز کو براؤز کیا جا سکتا ہے بائی کیٹیگوری: ہاؤسز، اپارٹمنٹس، پلاٹس، ایگریکلچرل لینڈس. اس سے آگے ہمارے پاس فیچرڈ پراپرٹیز کا سیکشن ہے جس میں وہ پراپرٹیز آئیں گی جو آپ نے جو آپ فیچر کروانا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ سیکشن صرف آپ کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہے کہ آپ یہاں پر اگر آپ کچھ پراپرٹیز آپ کے پاس ایسی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ فرنٹ پیج پہ ڈسپلے ہوں سب سے ٹاپ پہ، تو وہ آپ ان کو مارک کر سکتے ہیں ایز فیچرڈ پراپرٹیز، تو وہ یہاں پر ڈسپلے ہوں گی. اس سے آگے ہمارے پاس ایک اور سیکشن ہے ریسنٹ پراپرٹیز کا. اگر کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو آپ نے جو ہے وہ بالکل ابھی ریسنٹلی ایڈ کی ہیں تو وہ یہاں پر ڈسپلے ہو جائیں گی. they don't have to be featured properties to be listed here. اس سے آگے ایک سروسز کا سیکشن ہے کہ اگر آپ پراپرٹی لسٹنگ کے علاوہ آپ سروسز بھی دے رہے ہیں جیسے رجسٹریز ہو گیا، سیل سرٹیفکیٹس اینڈ ڈیڈ اگریمنٹس ہو گیا، نوٹری پبلک ہو گیا، آپ کوئی لیگل کنسلٹیشن کی سروس دے رہے ہیں یا لیگل ڈاکیومنٹس کی سروسز دے رہے ہیں، لائسنسز کے حوالے سے کچھ کام کرتے ہیں، تو وہ آپ پوری سروسز یہاں پر ڈسپلے کروا سکتے ہیں. اس سے آگے میں نے ایک ایجنسیز کا سیکشن دیا ہوا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ جو ہے وہ کچھ ایجنسیز جن کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے آپ وہ یہاں پر ڈسپلے کروانا چاہیں یا نہ چاہیں. اگر آپ کی پارٹنرشپ ہے تو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی پراپرٹی لسٹنگ کی جو ویب سائٹ ہے ان میں جن ایجنسیز کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے ان کے بھی اکاؤنٹس ہوں اور وہ بھی پراپرٹی لسٹ کر سکیں، تو آپ یہاں پر ہم ان کے اکاؤنٹس کریٹ کر دیں گے اور وہ اپنی پراپرٹی یہاں پر لسٹ کروا سکتے ہیں. سرچ بار کی اگر ایک دفعہ پھر میں بات کروں، وزٹرس ہماری ویب سائٹ پہ آئیں گے اور وہ اگر کسی ہاؤس کے حوالے سے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کی ورڈ یہاں پر دیں گے. فار ایگزامپل ہاؤس کا کہاں پر وہ سرچ کروانا چاہتے ہیں، کراچی میں ان کو چاہیے، کیٹیگوریز میں وہ ہاؤس کو سلیکٹ کر دیں گے اور سرچ کو کلک کریں گے. تو ہمارے پاس جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ ایک علیحدہ پیج پہ ہمیں لے جائے گا اور وہاں پر وہ ریزلٹس ڈسپلے کروائے گا. آن دا لیفٹ ہمارے پاس کچھ فلٹرس ہیں جو وہ فردر یوز کر سکتا ہے ریزلٹس کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے. نمبر آف بیڈ رومس، باتھ رومس، پرائز، ایریا اور کنڈیشن، نیو ہے یا یوزڈ ہے تو وہ یہاں پر وہ مینشن کر سکتا ہے. اور اس کے نیچے جو ہے ایک میپ ہوگا جو ڈسپلے کرے گا تمام جو ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں وہ کہاں کہاں پر ایکسیس کر رہے ہیں، وہ ان کی لوکیشن دکھائے گا. فلٹرس کی اگر میں بات کروں، ایک فلٹر فار ایگزامپل میں یوز کر لیتا ہوں کنڈیشن کا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف جو نئے ہاؤسز ہیں وہ صرف دیکھنے ہیں، یوز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تو میں کنڈیشن نیو سلیکٹ کر کے فلٹر کو کلک کروں گا تو یہ ہمیں فلٹرڈ پراپرٹیز جو ہے یوزڈ وہ نیو جو ہے وہ ہمیں دکھائے گا. کنڈیشن اگر یہاں پر دیکھیں تو وہ نیو ہے. پراپرٹیز مینیو آپشن کی اگر ہم بات کریں اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں پوری پراپرٹیز وداؤٹ اینی کیٹیگوری ہمیں شو کرے گا. یہاں پر پلاٹس بھی ڈسپلے ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ اپارٹمنٹس، ہاؤسز، ایگریکلچرل لینڈس وہ ڈسپلے ہوں گی. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ یہاں پر ہر ایک چیز دکھے گی. اگر آپ ان کو فلٹر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو آر اونلی انٹرسٹڈ ان ہاؤسز، کلک ہاؤسز، سرچ، تو ہمارے پاس پورے ہاؤسز ڈسپلے ہو جائیں گے. ناؤ وی اونلی ہیو ہاؤسز ان دا ریزلٹس. اگر آپ پھر ہاؤسز کو بھی جو ہے وہ ان میں کچھ خاص کرائٹیریا کے ذریعے فلٹر آؤٹ کروانا چاہتے ہیں ریزلٹس کو، پرائز کے بیس پہ، باتھ رومس آپ کو نمبر آف باتھ رومس جو ہے وہ ایک خاص نمبر میں چاہیے، تو وہ آپ لیفٹ پہ جو فلٹرس دیے ہوئے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے نیچے میپ ہوگا جہاں پر وہ سب کچھ دکھے گا. اگر میں کسی ایک پراپرٹی کو کلک کروں گا تو وہ ہمیں اس پراپرٹی
पेज उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी पेज पे ले जाएगा. प्रॉपर्टी पेज आपको आपका कैसा दिखेगा वो हम जो है वो देख लेते हैं किसी एक प्रॉपर्टी को क्लिक करके. अब ये एक प्रॉपर्टी का पेज होगा. सबसे ऊपर राइट पे जो है वो प्राइस दिखेगी, उसके नीचे रिप्लाई टू लिस्टिंग. अगर विजिटर्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं फॉर दैट प्रॉपर्टी तो वो इसको क्लिक करेंगे. अगर उनको कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर इसको क्लिक करके आपके पास वो आ सकता है. या अगर वो रिव्यू लिखना चाहता है इस प्रॉपर्टी का तो वो भी यहाँ से जो है वो क्लिक करके आपकी प्रॉपर्टी को रिव्यू कर सकता है. उसके नीचे उसका मैप दिखेगा. उसके लेफ्ट पे जो है वो अगर यूज़र का अकाउंट क्रिएटेड है तो वो जो है फेवरेट इस पोस्ट को लाइक कर सकता है. और उसके नीचे कौन से स्टेट एजेंट ने इसको अपलोड किया है उसका प्रोफाइल आ जाएगा नीचे. और उसके लेफ्ट पे प्रॉपर्टी फ़ोटोज़ होंगे जो आप जो है वो देख सकते हैं. और उसके नीचे फिर उसकी डिटेल्स होंगी, उसके एट्रीब्यूट्स पूरे जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे. यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी. और अगर कुछ रिव्यूज़ हैं तो वो रिव्यूज़ आ जाएंगे. अब टॉप एजेंसीज़ के मेन्यू ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ में पूरी एजेंसीज़ दिखाएगा जिनके साथ आपने पार्टनरशिप की हुई है और जिनके अकाउंट्स आपने क्रिएट किए हुए हैं और अलाउ किया हुआ है कि वो अपने तरफ से भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर सकें. नाउ ये आपके सोच पे आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचकर प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट बनाई हुई है. क्या आपने ये सोच की बनाई हुई है कि आप जो है सिर्फ आप ही इस वेबसाइट पे प्रॉपर्टी लिस्ट करवा सकें तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है. आपके पार्टनर्स जो है वो डिस्प्ले नहीं होंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप म्यूचुअल बेनिफिट के तहत जो है वो काम कर रहे हैं और आप उनको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएं तो वो आप उनके अकाउंट्स यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर देंगे और वो अपने तरफ से प्रॉपर्टी लिस्ट आपकी वेबसाइट को यूज़ करते हुए करवा सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स भी हों लेकिन इसके अलावा आप एक जनरल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि कोई भी यूज़र आए और अपना अकाउंट क्रिएट कर सके और प्रॉपर्टी लिस्ट करवा सके तो वो भी मुमकिन है. तो ये आपके पूरे प्लान पे आपका विजन क्या है जिसके तहत आप ये वेबसाइट बनवा रहे हैं तो ये पूरा उस पर डिपेंड करता है. नाउ यहाँ पर सिर्फ मेरे पास सिर्फ 3 स्टेट एजेंसीज़ हैं, 3 कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स मैंने बनाए हुए हैं और वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. अगर मैं फ़िल्टर आउट करना चाहूँ किसी को, सपोज़ करें कि मैं नईम जो स्टेट एजेंट है उसको देखना चाहता हूँ कि उसके नाम से कोई है और मैं उसको सर्च करवाना चाहूँगा तो ये मुझे फ़िल्टर करके दे देगा. अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि नईम की तरफ से कौन कौन सी लिस्टिंग्स की हुई हैं तो मैं नईम को क्लिक करूँगा तो वो पूरी लिस्टिंग्स जो इन्होंने की हुई हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी. नाउ लिस्टिंग्स बाय नईम. तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिस्ट करवाई हुई हैं. और अगर कोई मुझे मैसेज भेजना चाहे तो यहाँ पर सेंड मैसेज को क्लिक करेगा. ब्लॉग मेन्यू ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके शोबे से मुंसलिक वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं. सपोज़ करें यहाँ पर कुछ मैंने न्यूज़ दी हुई हैं तो यहाँ पर आप वो पूरी डिस्प्ले करवा सकते हैं. जैसे अगर कोई एक सोसाइटी है जो लीसिंग पे चल रही है और उसका लीसिंग का कुछ मसला चल रहा है तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले उसके हवाले से जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं. या उसके अलावा जो है वहाँ पर कुछ सर्विसेज का मसला है जैसे गैस हो गई, बिजली हो गई, तो उसका भी आप यहाँ पर जो न्यूज़ है वो यहाँ पर दे सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास एक अबाउट सेक्शन है और अबाउट सेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का. कॉन्टैक्ट अस के ज़रिए जो है वो यूज़र्स आप को कोई मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है. अगर नहीं तो यूज़र्स आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं इस फॉर्म के ज़रिए. उसके अलावा हमारे पास एक साइन इन का ऑप्शन है कि अगर कोई भी यूज़र जो है या आप या आपके पार्टनर जो है वो प्रॉपर्टी लिस्टिंग करना चाहते हैं तो वो साइन इन का ऑप्शन उनके लिए मौजूद है. एड लिस्टिंग का ऑप्शन जो है वो भी सिर्फ तभी अवेलेबल होगा यूज़र्स को जब उनका अकाउंट जो है वो क्रिएट किया गया होगा. सपोज़ करें इस वक्त कोई भी लॉग इन नहीं है और अगर आप एड लिस्टिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉग इन पेज पे ले जाएगा. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र, आपका अकाउंट नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू अपलोड एनी लिस्टिंग, एनी प्रॉपर्टी. सो यहाँ पर सपोज़ करें कि मैं इसको, हमारे पास नईम का एक अकाउंट था, उसके क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए मैं अगर लॉगिन करना चाहूँ अपना ईमेल दूंगा और पासवर्ड दूंगा
साइन इन को क्लिक करूँगा. लिटिल स्लो टुडे. तो ये फिर मुझे प्रॉपर्टी लिस्टिंग के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आप जो है वो कैटेगरी को प्ले सेलेक्ट करेंगे कि आप जो प्रॉपर्टी अपलोड करना चाहते हैं वो किस तरह की है. एग्रीकल्चर लैंड है, प्लॉट है, हाउस है, लोकेशन क्या है उसकी. लोकेशन आप यहाँ से जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. कराची को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. आप टाइटल देंगे उसका, आप उसकी प्राइस डिफाइन करेंगे, क्या आपकी प्राइस है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, आप अग्री करेंगे टू द टर्म्स एंड कंडीशंस और आप सबमिट कर देंगे लिस्टिंग. जब आप ये सबमिट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. जो एडमिन होगा इस वेबसाइट का, जो ओनर होगा इस वेबसाइट का, उसने डिफाइन किए होंगे कि आया कि आप अप्रूव करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप जो यूज़र्स इस प्रॉपर्टी को अपलोड कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो है विदाउट अप्रूवल जो है वो लिस्ट हो जाए वेबसाइट पे. तो दोनों मुमकिन है कि विथ योर अप्रूवल और विदाउट योर अप्रूवल. आखिर में अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से कुछ अहम फीचर्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा. अगर मेरे एक पार्टनर हैं जिनका मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो वो अगर लॉग इन होना चाहें तो वो साइन इन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो अपना यूज़र आईडी देंगे और फिर पासवर्ड देंगे. साइन इन को क्लिक करेंगे. और हम अकाउंट के अंदर आ जाएंगे. अगर यूज़र आईडी को हम क्लिक करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं. पहले 2 ऑप्शंस जो है वो बहुत अहम है. लिस्टिंग्स को हम क्लिक करते हैं. लिस्टिंग्स में वो पूरी लिस्टिंग्स आ जाएंगी जो इस हमारे पार्टनर ने, इस यूज़र ने अपने तरफ से अपलोड की हुई है. नाउ वी कैन सी के उन्होंने एक लिस्टिंग अपलोड की हुई है और अगर हम उसको व्यू करना चाहें तो यहाँ से हम उसको व्यू कर सकते हैं. ये उनकी लिस्टिंग है. नाउ अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो सबसे अहम फीचर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो पैकेजेस का है. पैकेजेस को क्लिक करूँगा. यहाँ पर एक फ्री के नाम से मैंने पैकेज क्रिएट किया जिसमें 10 लिस्टिंग्स मैंने असाइन की हुई थी. ये पैकेज मैंने इस यूज़र को, इस पार्टनर को असाइन किया कि वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि वो 10 लिस्टिंग्स कर सकते हैं. 10 के बाद वो लिस्टिंग्स कोई भी नहीं कर सकेंगे. मतलब ये कि आप जो है वो डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो आप उनको सेल कर सकते हैं. अगर वंस आपकी जो वेबसाइट है वो पॉपुलर हो जाती है और लोग उसको विज़िट करते हैं जब भी उनको किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो देन यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट और आप डिफरेंट पैकेजेस बना के आप उनको सेल कर सकते हैं टू डिफरेंट पीपल. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर्स को, बल्कि कोई भी अगर आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहे तो यू कैन सर्टेनली कैश आउट ऑन दैट.